Anan ngay kakabsat, kumusta kayo? Day off ko manin kakabsat. Kadwa andak man maninin kakabsat nga agawid ijay San Mariano. Apan ko man papintasin je balay mi kakabsat. Tapno mit ano mapan kayo bumisita je balay kit mayat mit. Ana ngay nga rod kit adapto ito yun SM Terminal kakabsat. Apo unay manin ati pudpudot na dito yun. Urayin me lang biit nga mapunno da ito iji. Napalabas ti sagmamano nga oras. Kit nakasampita ko niya dagdagos ito'y San Mariano. Alakit adapto tayo maninin rantay kakabsat. Kinanayon latan nga kailiw ko ti agawid ije alibadapat. Nagpintas mit gamin kakabsat ti agjan iti baryo. Iso nga no mabalbalin kakabsat to day off ko. Agawid nak nga talaga ti San Mariano. Nakasampit nak dito'y balay min kakabsat. Hay spermi ti bisbisin ko tahanak pa'y nga namigat idi pumanaw nak je kawayan. Kadwa andak man pa'y lang nga mangan kakabsat. Ato'y iti mayat iti baryo kakabsat. Libre amin nga gulay iti makmakan dito. Iso nga kinanayon nga kay kayat ko talaga ti agawid dito'y baryo. Iso nga nagawid nak iti baryo kakabsat. Tamapan ko talaga nga papintasin dito'y balay mi. Ipigkit ko man dagito'y wallpaper nga in-order ko ijay TikTok. Kulay green nga wallpaper iti in-order ko. Day tagamin ti paborito nga kulay ni mamang ko kakabsat. O diba kita nyo gamin kakabsat ti kawara dito'y balay mi. Nagbalin niya kasla stock room dito'y balay min kakabsat. Iso nga uray rabi ikit agdalos kami man kit di. Uray kasano nga karigat ti panagbiag kakabsat. Basta na ayos iti balay mo kit okay day jay. Anusan tayo pa ilang ta talaga kasta ti panagbiag. Amin tayo mit kakabsat. Pangarap tayo ta agkaroon ti napintas nga balay. At dantulat tamit kakabsat ti para kinya tayo. Nim grabe ana kaano tayo mit na tanga bumakna. Aglakay na kon kakabsat ng kasla awan pa'y mapatpatunayak iti sarili. Pangarap kon tumit ang agkaroon ti sarili nga business. Nim kaano pa'y mit angata. Kaano mit nga tanga mangyari am amin nga arapaap ko ti panagbiag. Pagsarminga. Ay ala kayo nagbalimit nga pagsarminga nin kakabsat. O diba kakabsat nagpintas ata outcome na. Napintas mit kakabsat nakitan ata kulay green talaga. Presko nga kitan iti matmata ata kulay green nga kulay. Bago mi nga rod nga ituloy kakabsat ti agipigkit ti sticker. Rabi igaminin kakabsat iso nga mangan kami pay lang biin. Agsida tayo maninin kakabsat iti naiimas nga gulay. Naglinta kami mit kakabsat iti bukil iti langka. Kameriendain minton inton biga. Nagaramid mit ni mamang ko iti langka nga dessert meat. Yan ang tinatawag nating langka greyhound. Kinatoy dragon fruit kakabsat nga inaramid ni mamang ko. Agaramid mit kano ni mamang ko iti dragon fruit ice cream. At eto na mga kakabsat. Sa wakas nalpas min nga pinigkipigkitan ti sticker daytoy kusina. Nagropro pa nga kasla balay talaga daytoy balay min kakabsat. Inurnong ko talaga daytoy kwartak nga pinaggatang ti sticker kakabsat. Tapno numapan kayong to agpa-share ditoy balay min kakabsat kit mayat mit iti buybuya na. Awam pay gamin ti paggatang ko iti pintor kakabsat. Iso nga pansamantala nga kasta pay lang ti ikabil ko. At dan tulat ta iti paggatang mit no saksak ton tulat tapay mit iti budget kakabsat. Sa ngayon maging masaya muna tayo sa ganyang pamamaraan. Ta nagrigat mit gamin iti panagbiag kakabsat. O anya ngay kakabsat agyaman nak iti panagbibuyayo. At dan tupay iti parto na atoy kakabsat. Kaisarunok nga pigkitan ti sticker ijay kwarto mi. Paki-like and share mo mitin ato nga video kabsa. Hanggang sa muli. Domo arigato gozaimasu. Sheshe ni Tongshe. Agyaman ti adu mabalo to aru.